পুরুলিয়া ভ্রমণ শুরু হয়ে গেল। দারুণ রাস্তা, সত্যি প্রশংসনীয় রাস্তা করেছে কিন্তু। ওই রাস্তাটা করা হচ্ছে হবে হয়তো। আপার ড্যাম, ওটা লোয়ার ড্যাম, বাঁদিকে চলো, বাঁদিকে দিয়ে লোয়ার ড্যাম করে আপার ড্যামে ঢুকবো। বামনি ফলসটা এদিকে আছে। আচ্ছা তাহলে এদিকটা করে, এদিক থেকে শুরু করি আমরা। প্রথমে আমরা আপার ড্যাম ঢুকছি, সরি আপার ড্যামটা ডান দিকে, লোয়ার ড্যামে আমরা যাচ্ছি। এটা হচ্ছে লোয়ার ড্যাম যাবার রাস্তা, অসাধারণ রাস্তা। পড়ে যাবে যানটা। আমরা লোয়ার ড্যামে চলে এসেছি। বাহ, অসাধারণ করেছে। मुझे जाने का मौका मिलता तो मैं उनको शुरू से ही सबक सिखा के चलता और मैं समझता समझा के रखता टाइम के साथ बहुत सारी चीजें अपने आप क्लियर हो जाती हैं। थैंक यू सो मच राहुल हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमसे बात करने के लिए। सो मच फॉर कॉलिंग। थैंक यू सो मच। हमारे साथ रोहिणी से, और आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, बने रह सकते हैं। प्यारा सा सॉन्ग आपके, लेकिन दिल कुछ ना कुछ जरूर चाहता है और कहीं ना कहीं ये ख्याल जरूर आता है कि हम या तो बहुत जल्दी बड़े हो जाए या फिर बच्चे हो जाए या फिर कुछ समय, कुछ ही साल हम पीछे लौटना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें वैसे कर देते हैं जिनको हम बदलना चाहते हैं। जैसा कि अभी राहुल ने कहा, फिलहाल बने रहे हॉटलाइन प्रोग्राम में। मैं हूँ आपके साथ, आपकी आज भी दोस्त मुझसे सही, और आप हमें मैसेज कर सकते हैं। बोलो हेलो, ना भूले वरना आपका मैसेज हम तक नहीं पहुंचेगा। अपने नाम और फोन नंबर के साथ हेलो पहुंचा दीजिए अपना मैसेज। यहाँ हम करेंगे रेनबो से आपको लाइव और পুরুলিয়া আছে, কালকে ফিরবো। I'm overheated, can hardly sleep at night.
তোমার কি জিনিস আছে? দুটো কথা আছে ছাড়া তোমার কি আছে বলো তো? ভিডিও কল করলাম, কত চার্জ হ্যাঁ? চলে গেল। এগুলা করে গল্পের মধ্যে, তাহলে তোমাকে আগে ভাবা উচিত ছিল না যে আমি ঘরে থাকবো নাই, আমি জিনিসপত্র নিয়ে যাবো। এটা হচ্ছে লোয়ার একটা ড্যাম। লোকের- না না, একটা লোকের একটা রুমকে তুমি কি করতে জিনিস তুমি লিখবে? কোথা থেকে তুমি জিনিস লিখবে তাহলে? তুমি করলো যে ঘরটা কাটবে তাহলে? তো সেটা আগে বলতে তোমাকে, আমি তো ঘরটা ভাড়া দিতে পারছি, এত বড় ঘরটা আমি যে তোমার যে কোনটা টিউশন পড়ছে, কোনটা ভাড়া দিয়ে আছে? না না, তুমি যতই খবর রাখো না, ভাড়া দিবে না তাহলে তুমি আর আমার ঘরে আসবে না কখনো, বুঝলে? আমি জিনিসপত্র সব বার করে ফেলে দেবো আজকে। কিসের জন্য তুমি জিনিস না ঘর নাই।